An bɛ Ala fo kɛ Ala ko ɲuman lɔ ne jeli Alasani Kuyatɛ ka bɔ Manden. Nye se Ala fo la kɛ Ala n'a la kila fo. Kilaba Mamadu diɲɛ danna ale le kanu kama. Ali saya tɛ mɔgɔ sɔrɔ ni sabu tɛ, sabu le nin bɔ ka di Mandenkalu ma ne Alasani Kuyatɛ bolo. Ni n bɔra ka foli kɛ n ye se foli bila la n jatigi bila la bɛ tɛ den min na o ba ma furu dɛ jeli Alasani Kuyatɛ de. Ka maliyɛn den cɛman ni maliyɛn den musoman bɛɛ fo ne tɛ jeliya kɛla bɛɛ ye. Mais n selen kɛ jɔ ma bi n selen Dangakodo ka ya torolen ma yirijugu feere Numugan Dumuya Dangakodo jina a ye siya bila de Numugan bɛ na. Araba nata ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Lajinɛ araba nata ni kunɲɔgɔn o ka man ka bɛn Numugan Dumuya y'a daga sɔn ma Kayaba Numugan Dalilutigi Kayaba Numugan Suyatigi Kayaba Numugan Kɔmatigi Kayaba Numugan Jasotigi Kayaba Numugan Dalilutigi Kayaba Numugan Kɔndɔlɔnbatigi Kayaba Numugan Sadamusa den taga Apolo Bakari ale le wulile k'a don Konakiri a don Konakiri ko i sigi somaya la ye karo kelen mobili fila lutren kelen ko la moto na apasi na jidɔn moto kan n ka jidɔn moto ye soma bolo n k'a ye Mali ni Laginɛ le Musafu Jalo Farafana ko la Dangakodo ninnu kan ka jidɔn moto n k'a ye soma bolo Floman ne cayalen soma dɔ soma yɛrɛ man ca Numugan soma de wale ɲalala kan Dangakodo ni n donna Dangakodo Numugaya hôtel de jeli Alasani Kuyatɛ ni donna Lajinɛ lo min do i ni fila ɲɔgɔn na hôtel ye a ye wayila ye Sadamusa den farale Fakoli le la ngana mansa Fakoli Kayaba Numugan Sadamusa den Mamadi dɔgɔkɛ Kayaba denkɛ Kayaba Numugan ne le n'o fɔ soma le cayalen bi tiɲɛtigi tɛ bɛɛ di n donna ko a ɲala Tigo Moriba kan a ko jeli Alasani Kuyatɛ jeli tɛ donna Tigo mais i jija e le di ma ne ye mais an bɛ ɲɔgɔn kunbɛn tiɲɛ dɔ ba o janjo ni jeli Alasani Kuyatɛ la ne ban kuma la ko jeli Alasani Kuyatɛ e le kɛlen bɛɛkanjelikɛ di Manden bi ko bɛɛ la fɔla ko jeli Alasani Kuyatɛ ɲadonna bara wara i kɛlen bɛɛkando jelikɛ di n b'i sɔn kɔrɔtɛ dɔ kɔrɔtɛ min a fɔla kɔrɔtɛ min ma ko kolo n b'i sɔn a dɔ a ka n sɔn kɔrɔtɛ dɔ kunna sini Alasani Kuyatɛ ne le Tigo Moriba de i bɛ somakɛ wulila k'a mɔgɔ kɔ ko k'a bon tɛ soma de ne n tola Tigo ka mɔgɔ faga Faransi Jarasuba a diyalen ye suba dɔ mako ɲɛ Afiriki ni kɔma ɲugutu ni kɔma ɲankata i kɛlen fɛ a ma ɲɔgɔn ye Jarasuba i kɛlen Alasani Kuyatɛ fɛ a ma ɲɔgɔn ye mais ni Kayaba Numugan ni ɲɔgɔn na k'a lɔn ko soma tɛ bɛɛ di Facebook kan soma le cayalen a yɛrɛ man ca soma yɛrɛ tɛ yɛrɛ la Facebook kan lɔnina yɛrɛ tɛ yɛrɛ la Facebook kan minnu y'i sigila réseaux sociaux sanfɛ ne ye jinɛtigi le di ne ye soma le ɲa tɛ bɛɛ fɛ ko dɔ Numugan soma de ni ko k'i ma lakola i lɔ Tigo Moriba ɲɛna a bɛ wulu bɔ i ɲɛna a bɛ toli i ɲɛna ni ko k'i ma lakɔrɔtɛ ko la a b'a ba bɔ i ɲɛna a bɛ faga i ɲɛna Tigo jiginna ko ale bɛnbakɛ Tigo ba tɛ donna sulu min na Tigo b'a tun bɛ se Bamakɔ yan mɔgɔ tɛ tɛmɛ a kɔfɛ mɔgɔ tɛ tɛmɛ a kɛrɛnkɛrɛn fɛ a sigilen yɔrɔ min dɔ mɔgɔ tɛ sigi a la min dɔ ne ni Tigo ba tele ma bɛn ni Moriba le tele bɛn mais n ye sen da la sela Tigo Moriba ma Numuganya kasɛti do Numuganya ne ye Sekumali ye Sadamusa den
danga kodo jinna la ko malini laginele fa kelen ba kelen lili min breke mande na malini laginele kuna sini muli den ka don tigo Moroba Alassane Kouyaté jelite dona tigo ko ajeli ya kanfo membi kumbe nyero ba ngram ko ke ay waya ke abona ni mi mala ko la ye dona pasi kono YouTube ça fait a vidéo ye wala nyala la ke ba ko ka kelu ke musulu bimba ke ako jele Alassane Kouyaté e kele gbe kanu jeli ke jele Alassane Kouyaté mbi so kuloro ni ka mo bon na kende yala ni ere bulu ma afida ke ni mo sira ka kende ya iba soro kinya te mande nguro agan so kuloro mba koro nangama duba jabi korko duba santa ke ba mini koloni lo mba dum mamadi bugu jina ko nyankeita mamadi bugu jina nani kwani mramu ko nyankeita ko jela Alassane Kouyaté tigo Moroba ni so krote do neti Tugo Moroba ni sokolo mbi sokoro te do ni de mo bola na mo sira ka danda ni rete ba fu gupnya te musare yaro na loni na yi men ni nu magane nyona danga godo ye mi hala jinele danga godo ni sigiru ne blale nyoma la jinaka ya tile la jinaka ya lulu la jinaka ya na mi sanji na le mana l'enfant te frère ni do na Alassane Kouyaté ya TikTok Facebook no jelike mi matokola o de ko nu magan dum ya wole nu magan dum ya di ibere soma e masidi la nyate soma ya woro soma ke ti masidi la ki matu ki sigi ba fo wala mi san fe ko le sigi le ni nyati ya soma ya woro tele tromperi men ni nu magani ngona Saddam Hussein tro tege jindi dumu ya fakoli kumba fakoli da ba jense ko mani rile ko matumulugu tambadu nda kelen jeli woro kono ndo ni ko ki mala ko la raban na ta ku nyogo anga nyogo soro danga ko ibella nu magana ni ko ki mala suro ko la ni nu magamra nyogo ibella suro ko la danga ko do malini la ginele fakelen bakeli lili mi breke mandi na malini lagina di jele Alassane Kouyaté bi jele Alassane Kouyaté bi malini lagina le ki mato krekudu ini tafo ila ki sigi ko ala mi sanfe ko ala wole sigi le tiati ya suma ya oro soma ere ta matula soma ere te la fesiga soma ere ti sigi la ka ko mo lo ay na mda ne somali jeli de soma to fola alimentaire ile soma to fola tele so ile soma lu to fola soma mancha bi bangulu kande mais ni dona mande soma luye ni dona wasulun soma luye abesiga so bagari jamole surotigi kene dugu jingona lele surotigi di siga so bagari jam Moussa Kouyaté jatigi ke bagari jam Traoré ulani ni ulan tamba jon jatigi de joni wali grip mbani moliya sisiga wolo kambula kembuga wolo kembutenna nele jeli Alassane Kouyaté di muli le ko nyala ke ta kamarimo labar ko di muli le ko nyala ke ta kamarimo Alassane ke ta abo magoya nangama tembedi nangama na to bolo nyama itete ne ye mogolo bolo nyama yetene demi wolo le président ya kama o te salaba mo fanno danga godo tele mesima kaya ba numo Saddam Hussein kaya ba numo ni dona kaya ba numo luma ba lo go somali na Alassane Kouyaté tensila réseaux sociaux ça fait que kuma soma tromper yede ne tinyanu mugantaro ko jubala di nyogo ke ko jubala ina so Alassane Kouyaté ni protest celui-là dia wono boy kuma bola hara nangolo ngada gati ko jubala kadagata il était kanuke ite javake ite woli fen sunya